जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका आजकल बड़ा चर्चा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपोजिशन को दावत दे रही है कि आके इसको देखें, इसके बारे में राय दें और ताकि 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराए जाएँ। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी साहब ने इस मशीन का अहवाल बयान किया है कि मशीन है कैसी और किस तरीके से इस्तेमाल होती है। शाकिर से ही पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा। जी बताइएगा शाकिर, इस मशीन के बारे में हमारे नाजरीन को। बिल्कुल, हुकूमत की जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में एक अहम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और उसको आज पार्लियामेंट हाउस में रख दिया गया है। इसको कल बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंटेरियंस के सामने इसको डेमो भी किया जाएगा। आज जो मशीन हमारे पास मौजूद है इसमें बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है। वोटर यहाँ आएगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो वोटर का शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे और उसका अगर पोलिंग स्टेशन पर उस हल्के पर वोट होगा तो उसे वैलिड करके यहाँ से बैलेट का बटन दबा दिया जाएगा और फिर जो वोटर होगा वो नेक्स्ट मशीन पर जाएगा और यहाँ पर पूरा बैलेट पेपर छपा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर है, ना कि पेपर पे। इस हर उम्मीदवार के इंतखाबी निशान और उसके नाम के सामने एक बटन है। जिस उम्मीदवार ने जिसको वोट डालना होगा उसका बटन प्रेस करेगा उस उम्मीदवार के निशान पर। उसके बाद यहाँ ये एक उसे जो उसकी रसीद, जिस तरह आप एटीएम से पैसे निकलवाते हो तो एक रसीद मिलती है, इस तरह आपको उस वोटर के अगेंस्ट उस वोट की रसीद मिलेगी जिसपे लिखा होगा कि आपने किस उम्मीदवार को वोट डाला है। वो पर्ची लेकर आप इस जो बैलेट बॉक्स है उसके अंदर डाल देंगे और ये एक वेरी सिंपल प्रोसेस है। इस पर यकीनन पार्लियामेंटेरियन को सब ब्रीफिंग दी जाएगी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी आएंगे, लेकिन अभी तक जो लगता है कि इस मशीन के आने से जो पोलिंग का अमल है वो आसान हो जाएगा और पोलिंग का प्रोसेस ज़्यादा शफाफ हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि जो करोड़ों रुपए इलेक्शन पर स्टेशनरी और पेपर और स्याही और मोहरों पर खर्च हो गए वो इससे उनकी बचत होगी और बड़ा प्रॉम्प्ट जो है वो टाइम में रिजल्ट भी कंपाइल होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह कि इलेक्ट्रॉनिक उसके साथ साथ पेपर यानी डबल चेक होगा उस इलेक्शन पर कि किसने किसको वोट डाला है, तो ज़्यादा शफाफ बनाने की कोशिश है। अब इस पर फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने क्या उसको इलेक्शन के लिए एक्सेप्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने तफसील बताई इस मशीन के हवाले से। और यह साहब चले, मशीन तो बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा तरीक़ेकार भी आसान है, समझने वाला है, लेकिन क्या 2023 के इंतखाबात इस मशीन के तहत होंगे और इसके तहत भी अगर नताइज मुरतब किए गए तो क्या अपोजिशन जो हारने वाला उम्मीदवार होता है वो नताइज कबूल करेगा? देखिए, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है तो कभी पाकिस्तान में ये पता नहीं कब अल्लाह ये वक्त लाए कि ये होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 173.2 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन हैं। अच्छा, 17 करोड़ 32 लाख टेलीफोन कनेक्शन। एक बंदे ने 5 भी लिए हुए, 3 भी लिए हुए। बायोमेट्रिक शुरू हुआ था, कभी किसी ने इतराज किया कि मेरा बायोमेट्रिक गलत हो गया? नहीं, यही मशीन थी ना। गली में लोग लेके घूमते थे, बच्चे लेके घूमते थे, यार बायोमेट्रिक्स करा लो। किसी बंदे ने आज तक इतराज किया? वोटर इससे कम है, काफी कम है, लेकिन जब वोटिंग का मसला आएगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि लड़ाई मशीन में नहीं है, लड़ाई हमारे दिमाग में खन्नास बना हुआ है और हम लोग जो करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करके गंद करना चाहते हैं। आप अब बुला लें, असद इकबाल साहब रोज कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं, और भाई बताओ कहां से खराबी करेंगे, बताओ तो सही लोग। असल मसला यह है, या तो इस पूरी मशीन को जो कि मेजर लेवल पे हैंडल होते होगा उसके अंदर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहें कि अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट्स वहां बिठाएं, सही है, और वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स उन सारों की मौजूदगी में उसको हैंडल करते रहे। दुनिया में आप जाएं, बाजार में जहाँ भी आप मशीन लगी हो, आप अपना अंगूठा लगाएं, वोट दें। नहीं तो ये तो सिस्टम अगर आप मुतनासिब नुमाइंदगी वाला कर दें तो हर गली मोहल्ले में बूथ बना दें, खुद ही जाए पार्टी को वोट डाल के दें, तो फड्डा ही ना हो किसी का, ना इलेक्टेबल की कोई कहानी। लड़ाई तो आप, मैं कहता हूँ ऐसी मशीन हो जिस मशीन के अंदर कोई धोखा भी ना होगा, फिर भी हम लड़ेंगे। ये मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप हाल रोड पे जा रहे होते थे, बच्चे लेके खड़े होते थे, आए बायोमेट्रिक्स करा लो, दुकानदार के पास बायोमेट्रिक्स होता, आप कराते आते। 17 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपना हर टेलीफोन कनेक्शन जो था उसको उन्होंने कराया, आज सुख से चैन से। तो इसका मतलब लड़ाई बुनाई तो हमारे कहीं और पड़ी हुई है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि अगर हम हार मान लें, वो बात वही वाली, हम वियतनाम में नहीं आ रहे, हमारा तो एक रैम्बो बड़ी चीज है, यहाँ भी हर मुल्क का रैम्बो है, हर पार्टी का रैम्बो। अच्छा चले, वो निज़ाम की बात हो रही थी कि मुतनासिब नुमाइंदगी के अगर जरिए ये कर लें तो पिछले दिनों कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती निज़ाम के हवाले से भी आई है। देखिए, अचानक इस माहौल में दो तीन चीजें हैं। कायदे आज़म का एक नोट है
اس کے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے. اچھا وہ نوٹ بہت چلتا رہا. نہیں تو صدارتی نظام نافذ تو تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور ایوب خان فوجی تھا نا، صدارتی نظام تو نہیں تھا نا. اب فوجی کو تو نہیں ہم کہہ سکتے نا، فوجی تو پھر تو جمہوریت بھی نافذ. صدر ہمارے یہاں صدر کون رہے ہیں زیادہ تر جنہوں نے صدارت کا عرصہ گزارا ہے؟ صدارتی نظام ایوب خان کے زمانے میں نافذ رہا ہے نا صرف 1964 سے لے کے. رہا تو صدارتی نظام ہی خواہ وہ 58(2)B کی شکل میں ہو، وہ تو خیر وہ تو خیر اس طرح کی یا چیف ایگزیکٹو وہ تو مشرف صاحب والو ہوتا تھا نا، وہ تو والو صدارتی. لیکن متناسب نمائندگی کا نظام صرف قائد اعظم کے زمانے میں ہوا تھا جب سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا. پاکستان بنا متناسب نمائندگی پہ تھا. اگر پاکستان جنرل ووٹ پہ ہوتا تو ہمیں ایک ٹکڑا زمین کا نہ ملتا. ہم تو اکثریت میں تھے ہی نہیں. ہمیں تو جو کہتے ہیں لوگ پاکستان جمہوریت سے بنا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں تو جمہوریت وارہ ہی نہیں کھاتی تھی. ہم تو ہار جاتے. کسی ایک کانسٹیٹوئنسی میں ہماری اکثریت نہیں ہوتی تھی. چند جگہ پنجاب میں بھی اگر آپ نے 4-5 ووٹ لے کے سر سکندر یاد بنا لیتا تھا، بڑی مشکل سے بنتا تھا نا. اور اگر وہ پنجاب کو حصے کو علیحدہ کر دیتے تو لاہور شہر میں بھی ہم شاید نہ یہ تو متناسب نمائندگی پر کیوں توجہ نہیں دیتے نہیں، جب وہ اتنا نہیں. زبردست اس کی ایک سسٹم وجہ موجود ہے؟ یہی آپ پاکستان کے 90% جرنلسٹ کو اگری نہیں کرا سکتے. کیوں نہیں کریں گے. تو آپ الیکٹیبلز کی بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے، باقی سارے دی بیسٹ پیپل میں آج دعوت دیتا ہوں پاکستان کے 80 چینلز کو، آئیں مل کے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. آئیں ہم نیوز چینل پہ کرتے ہیں، آئیں ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہم نے تو بارہا بات کی ہے. نہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں. سیاسی تمام بڑے بڑے کام ہے لوگ، نا. تمام بڑے پہلے انٹلیکچوئل لیول پہ آپ راضی کر لیں. میں آپ کو بتاؤں آپ سارے اکٹھے ہو جائیں نا جو انٹلیکچوئل سارے، تو سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو ہم رگے دیں گے کہ تم کیوں چاہتے ہو کہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا پوتا بھی آتا رہے، یا نثار علی خان کا بندہ آتا رہے. تم کیوں نہیں چاہتے ہو کہ ایک بڑی پارٹی کے لیول پہ چیزیں جو ہیں ایک انٹلیکچوئل، ایک پروفیسر یونیورسٹی کا آ سکے، ایک کوئی اور آ سکے، ایک بہت بڑا سائنسدان کہیں سے آپ کے لا کے اس کو بٹایا جا سکے، سارا کچھ آ سکے. اور الیکشن میں پیسے کی ریل پیل بھی ختم ریل پیل ختم ہو جائے، کوئی ضرورت پارٹی نشان کو ووٹ پڑے، جتنا ووٹ پڑے اتنے متناسب. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کسی کا ووٹ ضائع نہیں ہو. ضائع نہیں ہو. اگر آپ نے خاکسار تحریک کو 1 لاکھ ووٹ دیا ہے اور سیٹ 1 لاکھ پہ، تو خاکسار ایک بندہ آ جائے گا. میں اگر خاکسار سب کی نمائندگی ہو جائے. سب کی نمائندگی ہو جائے. لیکن یہ کوئی نہیں مانتا. 97 ملک ہیں دنیا کے جنہوں نے یہ ختم کر دیا. کہاں رہ گیا؟ برطانیہ میں رہ گیا ہوا ہے، باقی کچھ 1-2 ملکوں میں رہ گیا. باقی ہر جگہ متناسب نمائندگی ہے جمہوریت کے تحت. ایک برطانیہ میں رہ گیا، ایک ہمارے ساتھ انڈیا میں رہ گیا. اور بنگلہ دیش، ہاں چلو جی ہمارا خون ایک طرح کیا کر سکتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں جی کب سیاسی جماعتیں اس آواز کو اٹھاتی ہیں اور اس سسٹم کو بہتر کرتی ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.